Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class 9th. I hope you are all fine. We were reading our chapter number 4, History of Pakistan, Part 2, जिसके कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए थे. आज हम इसके अगले टॉपिक पे जाएंगे. पेज नंबर है आपका 102. आज हम पढ़ने जा रहे हैं असेशन ऑफ स्टेट्स एंड ट्राइबल एरियाज टू पाकिस्तान. असेशन का मतलब क्या होता है? इल्हाक. इल्हाक का मतलब क्या है? जुड़ना, शामिल होना. यानी पाकिस्तान और इंडिया में छोटी छोटी रियासतें थीं और कबायली इलाके थे, उनका पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना, पाकिस्तान में शामिल होना किस तरह हुई, कौन कौन सी हुई, कौन सी नहीं हुई, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. A large number of princely states were situated between Pakistan and India. princely states मीन देसी रियासतें, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत सी रियासतें थी, जिसमें आजकल हमारे पास बावलपुर भी है, मीरपुर भी है. ये हमारी रियासतें थी. फिर यहाँ पे रियासत वो थी जहाँ पे बादशाहों की, राजों की, महाराजों की अपनी हुकूमत होती है. ठीक है, वो रियासतें थी. तो पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में थी. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये रियासतें. मोस्ट ऑफ द स्टेट टुक देयर डिसीजन. बहुत सी रियासतों ने अपने फैसले कर लिए थे. उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने इंडिया के साथ शामिल होना है या पाकिस्तान के साथ शामिल होना है, और वो शामिल हो गई थी. हाउ एवर नो डिसीजन कुड बी मेड अबाउट द फेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, मनवादर स्टेट्स. मनवादर स्टेट, जम्मू और कश्मीर और जूनागढ़, इन रियासतों के बारे में जो है अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका था. इन रियासतों ने अभी ये ऐलान नहीं किया था कि उन्होंने किसके साथ शामिल होना है, इंडिया के साथ शामिल होना है या पाकिस्तान के साथ शामिल होना है. द रूलर्स ऑफ जूनागढ़, मनवादर अनाउंस देयर असेशन टू पाकिस्तान. अब इन दो रियासतों ने, जूनागढ़ ने और मनवादर ने यह ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे, जुड़ेंगे. बट इंडिया ऑक्युपाइड दैम थ्रू मिलिट्री एक्शन. अब इंडिया ने क्या किया? वहाँ पे फ़ौज भेजकर वहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, यानी उनको मौका ही नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए. निज़ाम, द रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन, डिसाइडेड नॉट टू जॉइन ईदर ऑफ द टू कंट्रीज़. निज़ाम कौन थे? जो कि हैदराबाद दक्कन की रियासत के रूलर थे, हुक्मरान थे. उन्होंने ये फैसला किया था कि वो इन दोनों रियासतों, इन दोनों मुल्कों यानी पाकिस्तान और इंडिया किसी के साथ भी शामिल नहीं होंगे, यानी वो अपनी अलग हैसियत से ही कायम रहेंगे. ही इंटेंड टू गिव हिज स्टेट एन इंडिपेंडेंट स्टेटस. उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी रियासत आज़ाद रियासत ही रहेगी. बट इंडियन आर्मी अटैक्ड हैदराबाद दक्कन एंड फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड हैदराबाद दक्कन इनटू इंडिया. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने, भारतीय फ़ौज ने वहाँ पे हमला किया और ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और हैदराबाद दक्कन को इंडिया का हिस्सा बना दिया. जबकि वहाँ के जो हाकिम थे, निज़ाम, उनका ये कहना था कि वो अपनी अलग रियासत, अपनी अलग हैसियत को कायम रखेंगे. द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़ एंड मानवादर वाज नॉन मुस्लिम. इन तीनों रियासतों में ज़्यादातर आबादी गैर मुस्लिम की थी. बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज मुस्लिम. लेकिन आज़ाद जम्मू और कश्मीर में लोगों की बहुत बड़ी तादाद मुसलमान थी. दे वांटेड असेशन टू पाकिस्तान. लेकिन वो इसलिए वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ इलाहा करना चाहते थे. बट एज अ रिजल्ट ऑफ हिंदू राजाज अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन रूलर्स. अब क्योंकि हिंदू राजा जो उस रियासत का था, उसकी इंडिया के हुक्मरानों के साथ कुछ आप समझ लें कि चाल चल रही थी, मिली भगत थी, कुछ मंसूबा बनाया जा रहा था. इंडिया फोर्स इन्वेडेड द कश्मीर वैली. अब इंडिया की फोर्सेस ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया वादी कश्मीर पे. द पीपल ऑफ कश्मीर स्टार्टेड देयर फाइट फॉर फ्रीडम. अब वहाँ के लोगों ने आज़ादी की जंग लड़ना शुरू की. द इंडियन आर्मी ट्राइड टू क्रश द विशेस ऑफ पीपल, बट आफ्टर मीटिंग द फेलियर इन दिस अटेम्प्ट्स, इंडिया टुक द कश्मीर इशू टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अब इंडियन आर्मी ने क्या किया कि अब जब कश्मीर के लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू की अपने हक़ के लिए, तो इंडियन आर्मी ने उनको, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनकी ख्वाहिशात को ख़त्म करने के लिए क्या किया? वहाँ पे आर्मी भेज दी ताकि वो अपनी ऐसे इक़दाम करे, लोगों को के ऊपर जुल्म और तशद्दुद उनके शुरू कर दिया ताकि वो आज़ादी के लिए आवाज़ उठा ही ना सकें. और साथ साथ इंडिया इस इशू को कहाँ पे ले गया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया. द सिक्योरिटी काउंसिल हेल्प्ड इन फोर्स सीज फायर. अब यूनाइटेड सलामती कौंसिल ने जंग बंदी तो करा दी,
ٹھیک ہے، حالات کو نارملائز کرنے کی کوشش تو کی. جواہر لال نہرو دا انڈین پرائم منسٹر پرومس ٹو ہولڈ پلبسائٹ آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پیس. جواہر لال نہرو نے یہ وعدہ کیا کہ جیسے امن و امان قائم ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ الیکشن ہوں گے، آزادانہ لوگوں کو حق دیا جائے گا وہ اپنی رائے کا، کہ وہ اپنی رائے کو استعمال کرتے ہوئے جس ملک کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں. بٹ وین انڈیا گریبڈ کشمیر، لیکن جب انڈیا نے مکمل طور پر پوری طرح سے کشمیر کو جکڑ لیا، قبضہ کر لیا، اپنے کنٹرول میں کر لیا، قابو میں کر لیا، the Indian she backed out of its promise for a plebiscite. تو انہوں نے اپنا وعدہ بھی بھلا دیا. کون سا؟ جو انہوں نے رائے شماری کرانی تھی، وہاں پہ جو انتخابات کرانے تھے لوگوں سے کے لیے کہ وہ کس ملک کے ساتھ شامل ہونا ہو جائیں، انہوں نے اپنے اس وعدے کو بھی بھلا دیا. The two countries have fought 3 wars, 1948, 1965, 1971 so far, but the right of the self-determination of the people is being ignored. کشمیر کے ایشو پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ان 3 سالوں میں مختلف جنگیں بھی ہو چکی ہیں، تاکہ وہ جنگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کشمیر کے لوگوں کو اپنا حق ملے. دا کشمیر ایشو کوڈ ناٹ بی سیٹلڈ اکارڈنگ ٹو پرنسپل آف جسٹس سو فار. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا منصفانہ حل آج تک نکالا نہیں جا سکا. تو 9 کلاس آج کا ہم نے یہ تھوڑا سا ٹاپک پڑھ لیا، میں نے آپ کو بتایا. اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا یہ کام ہے بیٹا کہ آپ نے اس پیج پہ جو ہم نے پڑھا، آپ اس پیج پہ 2 ہیڈنگز بنائیں، 3 ہیڈنگز بنائیں. آپ نے اس کو 3 سے 4 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر لینا ہے اور اس کی ہیڈنگ بنا کے اپنی بک پہ ہی ان کو نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ اس کی لرننگ کرو گے تو آپ کی لرننگ آپ کی ان ہیڈنگ کے ساتھ ہوگی. ابھی ہمارا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا، اگلے لیکچر میں ہمیشہ اس کو مکمل کریں گے. تو تب تک آپ نے اس کو پڑھ کے آپ بے شک پہلے پیراگراف کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، اس کی 2 ہیڈنگز بنائیں. نیچے والا پیراگراف ہے اس کو 2 حصوں میں کر لیں، 3 حصوں میں کر لیں. چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بنا کے آپ اس کو اس میں ڈیوائڈ کر لیں. اس سے آپ کے مارکس زیادہ اچھے آتے ہیں اور لرننگ بھی آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، بک کے اوپر ہی آپ نے ہیڈنگز بنا لینے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.